नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम साथियों, हक़ मौजूद, दुआ की हकीकत क्या है? क्या हमें दुआ मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? इस दुआ मांगने की हैसियत क्या है और इस्लाम क्या हुक्म देता है? मुआशरा हमें क्या बताता है? ये जो बड़े फ़िलासफ़र हैं वो दुआ के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, बड़े अकाबरीन दुआ के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में दुआ का कितना दखल है हमारे लाइफ स्टाइल में, इस पर दो चार बातें अर्ज़ ख़िदमत हैं कि दुआ क्या है जिसके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया तदऊ बिरब्बिकुम तदर्रुअन व खुफियतन, अल्लाह से दुआ मांगो, इल्तिजा करो, बड़ी आवाज़ में करो या दिल में ही करो, छुपा छुपा के करो, दोनों अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचती हैं। तो इससे जो हमें इशारा मिलता है वो ये है कि अल्लाह ताला की दरबार में इंसान का इरादा पहुँचता है। ये बड़ी गहराई की बात अर्ज़ करने लगा हूँ, जो गहराई रखते हैं बातों में वो समझेंगे कि इंसान का इरादा वो अल्लाह ताला की दरबार में पहुंचता है। इंसान का ख़याल अल्लाह ताला की दरबार में पहुंचे या न पहुंचे उसकी कोई गारंटी नहीं है। यूँ भी हम नहीं कह सकते कि ख़याल नहीं पहुंचता, यूँ भी नहीं कह सकते कि ख़याल नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये दोनों बातें एक जगह पे। लेकिन ये यकीनी है कि इंसान का इरादा अल्लाह ताला की दरबार में पहुंचता है। अब वो इरादा अगर ज़ुबान से अर्ज़ कर दें तो भी ठीक है, अगर आप दिल में रख दें तो भी वही आयत का मिस्दाक बनता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें आपने किसी के साथ अच्छाई कर दी, अब वो हाथ उठा के आपके लिए दुआ नहीं मांग रहा, लेकिन उसके दिल में ये इरादा पैदा हुआ कि या अल्लाह इसने मेरे लिए आसानी की, तू भी इसके लिए आसानी कर दे, तो वाकई उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। तो ये क्या हुआ? ये इस बंदे का इरादा अल्लाह ताला की दरबार में पहुंच गया। ये हमारा इस्लामी नज़रिया है, मैं अपना इस्लामी नज़रिया पेश करने लगा हूँ। बाकी जो फ़िलासफ़र हज़रात हैं वो तो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते ना, उनका तो नज़रिया अलहदा से है, उस पर भी मैं थोड़ा सा अर्ज़ रखूँगा। तो हकीकत ये है कि हम किसी के साथ अगर अच्छाई करते हैं तो वो दिल में हमारे लिए दुआगो होता है, इसको वो उस बंदे का जो इरादा है अल्लाह ताला की दरबार में पहुंचता है। यही दुआ है। अब बद्दुआ को भी दुआ ही कहते हैं ना, कि मसलन आपने किसी को तकलीफ़ दे दी, रंज पहुंचा दिया, तो वो उसकी बद्दुआ, वो भी इरादा है, वो भी अल्लाह ताला की दरबार में पहुंचता है, तो वो फिर बद्दुआ होकर हमें नुकसान में देता है। हमने और आपने यही देखा होगा कि अगर हम किसी को रंज देते हैं तो उसकी बद्दुआ हमें लगती है, बिल्कुल लगती, कोई इनकार नहीं इस बात से। किसी पर अगर कोई जुल्म करता है तो जुल्म वाले मज़लूम के अंदर से जो आह निकलती है वो भी इरादा है। अब वो इरादा कितना मजबूत है उतना मकबूल है। वो जो बंदे के दिल से इरादा निकला वो इरादा जितना खालिस है उतना बाअसर है, उतना मकबूल है अल्लाह के दरबार में। मसलन आपने किसी जानवर को कुछ खिला दिया, जानवर को कुछ खिला दिया, इंसान की तो अलहदा बात है, तो उस जानवर का भी एक इरादा है अल्लाह की बारगाह में, वो भी आपके लिए मुफीद भी है, मुज़र भी है। आपने किसी जानवर को तकलीफ़ दे दी तो उसके रंज का इरादा वो भी बारगाह इलाहिया में मकबूल होगा, तो आपको नुकसान होगा। यानी दुआ जिसको हम कहते हैं वो इरादा होता है जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होता है। दुआ या बद्दुआ ये दोनों इरादे का नाम है। इसलिए सूफिया किराम अपनी ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ नहीं देते,
وہ انسان کی اس حیثیت کو جانتے ہیں کہ اس کا ارادہ خدا کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ اب جو فلاسفر حضرات ہیں جو مذہب کو تسلیم نہیں کرتے، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی سکھ دیتا ہے تو اس کے ذہن سے، اس کے دل سے پازیٹیو ریزز نکلتے ہیں جو اس کی طرف اچھائیوں کو لے جاتے ہیں۔ پازیٹیو ریزز کو اور اکٹھے کر کے، جس طرح ایک مقناطیس ہے وہ لوہے کو اکٹھے کرتی ہے، تو وہ میگنیٹ جو لوہے کو اکٹھا کر لیتا ہے، تو اسی طرح تمہارے دل سے اگر وہ پازیٹیو ریزز نکلے تو وہ پازیٹیو جتنی چیزیں ہیں، جتنی قوت ہے، اس قوت کو اکٹھے کر کے اس کے ساتھ ملاتا ہے، تو اس کے لیے وہ مفید ثابت ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو آپ تکلیف دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو رنج ہے، وہ جو نیگیٹو ہوتے ہیں، نیگیٹو جو ریزز ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے اس کی طرف لے جاتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ غیر مذہبیوں کی لینگویج ہے، اس کو ہمارے ہاں حیثیت کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک عرض کر دی، تو ہمارے اسلام نے ہمیں صحیح نظریہ سکھایا، صوفیاء کرام، بزرگان دین، انہوں نے ہمیں صحیح طریقے سکھائے، وہ یہی ہے کہ انسان کو سکھ دو، اگر سکھ نہیں دے سکتے تو اس کو رنج بھی نہ دو، تکلیف بھی نہ دو، کیونکہ اس تکلیف کی بھی بد دعا ہوتی ہے، وہ بھی ارادہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو دعا کی حقیقت یہی ہے۔ اب اپنی زندگی میں اگر آپ دعا کو شامل رکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے دعائیں ملتی رہیں، تو انسان ذات کی خدمت کریں آپ۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام نے انسان ذات کی خدمت کی ہے، انسان ذات کی عزت کی ہے، تاکہ پھر اس کے جو پازیٹیو ریزز ہیں، جو اس کا ارادہ پازیٹیو ہے، وہ اس کے لیے دعا بن کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے اور اس کو فائدہ ہوتا رہے۔ اس لیے صوفیاء کرام جو ہیں وہ انسان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں کہ انسان راضی ہوگا تو اس کا ارادہ ہمارے لیے دعا کی صورت میں فائدہ دیتا رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے بزرگان دین کو فالو کریں، انہوں نے انسان ذات کی خدمت کی ہے، دکھی انسانیوں کی خدمت کی ہے۔ دکھی شخص کی اگر آپ خدمت کریں گے نا تو اس کا ارادہ اتنا خالص خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا۔ تو بغیر رنگ و نسل اور مذہب کے انسان ذات کی خدمت کیا کریں، تو وہ دعائیں، وہ ارادہ آپ کی زندگی میں ہر موڑ پر آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی مفید ثابت ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی دعا کی گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمایا کریں۔ ہم بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں روحانی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔